अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वस्हबिहि अजमईन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह सूरत अश-शम्स के पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें एक कौम का ज़िक्र है, कौम समूद, जो कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक फ़र्द का जब ज़मीर मर जाता है, इसी तरह माशरों और कौमों का भी इज्तिमाई ज़मीर होता है। चुनांचे अगर किसी कौम का इज्तिमाई ज़मीर ज़िंदा हो, तो उसमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अहसन तरीक़े से अदा किया जाता हो। तो फिर उस कौम के जो हालात होते हैं ना, मजमूई तौर पर वो चलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी कौम का इज्तिमाई ज़मीर ही मुर्दा हो जाए, तो वो इस कदर कमज़ोर हो जाती है वो कौम कि इसके माहौल में बुराई को बुरा-भला कहने वाला भी कोई बाकी नहीं रहता। फिर ऐसा कौम जो होती है ना, वो अपने ज़िंदा रहने का जवाज़ खो देती है। तो इसी हकीकत को एक तारीख़ी नज़ीर से समझाया गया, एक एग्ज़ाम्पल से समझाया गया है, किसकी? कौम समूद की। अब जिन्होंने वो स्टोरी नहीं पढ़ी हुई, तो मैं एक ख़ुलासा उस स्टोरी का बता देती हूँ कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब ईमान की दावत दी, तो उन्होंने एक मौजज़ा तलब किया। उन्होंने कहा कि हम चलो मानते हैं तुम पर, मगर हमें एक चट्टान में से गाभिन ऊँटनी यानी प्रेग्नेंट शी कैमल लेके दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ऊँटनी चट्टान में से निकली और बच्चा जन्म दिया। ये ऊँटनी सब जानवरों का पानी पी जाती थी, और इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ी और जायंट ऊँटनी थी, तो इसीलिए पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई कि एक दिन का पानी सिर्फ़ ऊँटनी पिएगी और दूसरे दिन सारे जानवर पिएँगे। बहरहाल काफ़िरों को ये तक़सीम पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उसमें से एक फ़ाहिशा औरत, उसने एक मर्द, क़ुद्दार बिन सालिफ़ इसका नाम आता है, उसको ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया कि तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दो। और उसने फिर 9 आदमियों के साथ मिलके उनको कत्ल करने का इरादा किया। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोका उनको कि मत इसको तुम मारो, क्योंकि ये अल्लाह की ऊँटनी है, और इसको हाथ तक ना लगाओ, वरना तुम पर 3 दिन तक अज़ाब आता रहेगा। और इसकी अलामत ये होगी कि पहले दिन चेहरा हो जाएगा, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले हो जाएँगे। फिर तुम हलाक हो जाओगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चे को बचा लो, तलाश करो, या शायद अज़ाब से बच जाओ। क्योंकि उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया था, मगर जो बच्चा था वो भाग गया था। तो उन्होंने कहा चलो ऊँटनी के बच्चे को तुम ले आओ, तो तुम फिर भी बच जाओगे। मगर ऊँटनी का बच्चा ना मिला। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम तौबा कर लो। उन्होंने तौबा भी नहीं की। अब जब तीसरे दिन के बाद जब इनके चेहरे जो थे वो पीले होने लगे और अज़ाब का उनको यकीन हो गया, तो गुस्से में सालेह अलैहिस्सलाम को इनके घर पर कत्ल करने गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सबको वहीं हलाक कर दिया। बाकी लोग फिर लड़ाई पर आमादा हो गए कि हम अब लड़ेंगे। मुसलमान वहाँ से अंदर से, मतलब इस बस्ती से निकल के मशवरा करने लगे। अब दूसरे दिन उन लोगों के चेहरे लाल हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे काले हो गए। तो जब उनके काले चेहरे हुए, क्योंकि उन्होंने वार्न कर दिया था कि 3 इस तरह आपके रंग बदलेंगे, तो वो मज़बूत मकानात और किलों में जाकर बंद हो गए। फिर उधर से आंधी चली, ज़लज़ला आया, 3 बार सख्त कड़कती ऐसी हैबतनाक आवाज़ आई कि सब के सब ख़त्म हो गए। तो ये इसमें इन आयात में इसी स्टोरी का ज़िक्र है। कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा। कज़्ज़बा अगर एक मुज़क्कर के लिए यूज़ होगा फ़िअल मादी यानी पास्ट टेंस, तो कज़्ज़बा। जब एक फ़ेमिनिन के लिए यूज़ होता है तो कज़्ज़बत। मगर यहाँ पे कौन है फ़ेमिनिन? किसने झुटलाया? कौम समूद ने। जब कौम का ज़िक्र आता है तो वो फ़ेमिनिन यूज़ होता है। कज़्ज़बत समूदु, समूद की कौम ने झुटलाया। किससे झुटलाया? भी तग़वाहा, ये हा जो है कौम की तरफ जा रही है, क्योंकि एक फ़ेमिनिन का ज़मीर है ये, जिसको उर्दू में हम ज़मीर कहते हैं। बितग़वाहा, अपनी सरकशी की वजह से झुटलाया। अब देखिए, तग़वा तुग़यान से निकला है। जैसे जब पानी में बहुत तुग़यानी आ जाए, हदों से वो निकल जाती है ना पानी, हदों से क्रॉस कर जाने को तुग़यान, तग़ी कहते हैं।
تو حدوں سے گزر گئے وہ، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اونٹنی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. تو جھٹلایا تمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. کب جھٹلایا؟ اذ، جب، ان بعثا، جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو اذ ان بعثا، جب اٹھا، اشقاہا، ہا اگین قوم کی طرف اشارہ ہے، اس قوم کا جو سب سے، کیونکہ ایک فیمنن کا صیغہ ہے، ضمیر ہے. اشقا، سب سے بڑا بدبخت. اشقا یہ جس طرح اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، افضل سب سے فضیلت والا. تو اشقا سب سے شقی، سب سے بدبخت، شین قاف یا سے نکلا ہے. بعثا ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، مبعوث ہوئے، مبعوث ہوئے. با عین سا جو ہوتا ہے نا، بعث یبعث، با فا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا، مبعوث کر دینا جس طرح ہم کہتے ہیں. مگر جب ان بعثا یوز ہوئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھے کہ کسی فعل کو رضامندی اور فرما برداری سے کرنے کو ان بعثا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعثا کا مطلب ہے کسی کو کسی کی طرف بھیج دینا. مگر جب ان بعثا آئے، جب نون کے ساتھ آئے، کسی اور باب میں آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی فعل کو رضامندی اور بہت فرما برداری سے کرنا. تو وہاں جو بہت بڑا بدبخت تھا نا، اس نے بہت ہی فرما برداری سے یہ کام انجام دینے کا ٹھیکہ اٹھایا کہ ہاں یہ میں کروں گا. فقال، پس، قال اس نے کہا، لا ہم ان لوگوں سے، رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی کہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، و اور سقیاہا اس کے پینے کی باری. یہاں پہ کوئی فعل نہیں ہے، صرف مفعول بتا دیا کہ رسول اللہ نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کا پانی. تو اس سے پیچھے کیا ہے؟ حذف کیا ہے پھر؟ کہ چھوڑ دو، اللہ کی یہ اونٹنی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے پینے کا پانی اس کو چھوڑ دو ورنہ عذاب میں مبتلا ہوگے. ناقہ کہتے ہیں شی کیمل کو، اسی لیے تا مربوطہ آئی ہے کیونکہ یہ ایک فیمنن ہے. اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو اور اس کے پینے کے پانی کو بھی چھوڑ دو، سقیا، ورنہ کہ تم بہت زیادہ اس میں آ جاؤ گے. عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اور اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا، سب کے سب نے. فَكَذَّبُوهُ، جیسا میں نے بتایا تھا کذبہ ایک مذکر کے بارے میں ہے، اسی طرح کذبو بہت سارے جمع کے لیے ہے. کذبو ان سب نے جھٹلایا، تب یہ بلو میں ہے واو بھی اور سب نے بھی، تو ان سب نے جھٹلایا اسے. مذکر کی ضمیر ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کہ انہیں ان سب نے حضرت صالح کو جھٹلایا. یہ حرف عطف ہے. پھر اقرو، اقرا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اقرو پونجے کاٹنا یعنی. تو اقرو سب نے مل کر پونجے کاٹی، یعنی کہ جو سمجھے کہ نی سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، شنز کہہ لیں، یا جو بالکل ٹانگ کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کونچے. تو ان سب نے مل کر اس کی کونچے کاٹ ڈالی. کس کی؟ یہ مؤنث کی ضمیر اونٹنی کی طرف جا رہی ہے، شی کیمل کی طرف، ناقہ کی طرف جا رہی ہے. تو ان سب نے جھٹلایا اسے، پھر ان سب نے مل کر کونچے کاٹ ڈالی اس کی. اقرو یہ ماضی کا صیغہ ہے، جس طرح کذبو ماضی کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے. اقرن بمانے کونچے کاٹنا. ٹھیک ہے، اور کونچے میں نے آپ کو بتایا پاؤں کے پٹھوں کو جو پیچھے کی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے. تو عرب میں کیا دستور تھا کہ اونٹ کو حلال کرنا ہوتا تھا تو پہلے اس کی کونچے کاٹتے تاکہ بھاگ نہ جائے، پھر اس کو نہر کرتے یعنی حلال کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب کونچے کاٹ ڈالی، فَدَمْدَمَا، پس، دمدمہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں دال میم دال میم. یہ پہلی دفعہ میں 4 روٹ لیٹرز آئے ہیں زلزلہ کے بعد. دمدمہ تو تباہی ڈال دی،
अलैहिम, अला ऊपर, हिम उन सब के ऊपर, किसने? उनके रब ने, रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, क्यों? क्योंकि उनके गुनाह के सबब, ज़म्ब के सबब, जो उन्होंने गुनाह किया, फिर सव्वा, ये सवी से निकला है, बराबर कर दिया। ये पहले भी आया ना नफ्स के लिए, नफ्स के लिए सव्वाहा आया था, बराबर कर दिया। हा उसे, फिर बराबर कर दिया उसे। अब ये हा किसकी तरफ जा रही है ज़मीर, ये भी देखते हैं, किसी मुअन्नस की तरफ जा रही है। नमनमा फ़अलला के वज़न पर है, इसके मायने है हलाक करना या गलबा, गलबा गालिब आ जाना, गलबा होना, उलट मारा, तबाही फेर डाली, हलाकत डाल दी। अलैहिम यानी कि समूद के लोगों की तरफ। और गुनाह, तो उनका क्या गुनाह था? ज़म क्या होता है? जो उन्होंने गुनाह किया अल्लाह की नाफरमानी करके। मतलब ये कि फिर उसने, अब हम यहाँ पे सव्वाहा आया है, सव्वा, ये है सव्वा युसव्वी तस्वीयतन, जो कि अरबिक ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, बाब तफ़ईल से है, बराबर कर दिया, यानी कि उसने सबकी तबाही एक सी कर दी, हलाकत आम कर दी, छोटा बड़ा कोई बचा नहीं, सब एक जैसे हो गए। या फिर ज़मीन को बराबर कर दिया, या फिर उनके आमाल को बराबर के, मतलब जो आमाल थे उसका उनको नतीजा मिल गया। तो इसकी बहुत सारी तावीलें निकलती हैं। उन लोगों की हलाकत ज़लज़ले से और आसमान से चीख आने की वजह से हुई। और इनका वाक़या जो है इस कौम समूद का बहुत दफ़ा दोहराया गया है। सूरह आराफ में आता है, सूरह हूद में आता है, सूरह शुअरा में आता है, सूरह नमल में आता है, अल क़मर में आता है, सूरह हाक़ा, फुस्सिलत, तौबा, सब में इनका वाक़या है, ताकि हम इनके अंजाम से सबक सीखें। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, व और ला नहीं, यख़ाफ़ु ये खौफ से निकला है, खा वाव फा, वो डरता। अच्छा, इससे पहले मैं अगर आपको आयत नंबर 14 का बताऊं कि फिर बराबर कर दिया उसे। मैंने आपसे कहा था कि ये हा किसकी तरफ जा सकता है, या कौम की तरफ भी जा सकता है, कि उसे बराबर कर दिया, कौम को, ज़मीन को बराबर कर दी, ज़मीन की तरफ भी जा सकता है। अम, ये आप हा की ज़मीर जो आप तावील करेंगे, जो आप तफसीर करेंगे, उसी के हिसाब से ये होगा। मेरे मुताबिक ये उस कौम और उस बस्ती के बारे में है कि उसको बराबर कर डाला। आगे चलते हैं। वह हर्फ अत्फ और ला नहीं, ये खौफ, वो डरता, कौन डरता? उक़बाहा, अल्लाह डरता, ये अल्लाह की तरफ है ज़मीर। वो डरता, उक़बाहा उसके अंजाम से, यानी कि जो उस कौम का अंजाम था। हा मुअन्नस की ज़मीर है, उक़बा। उक़बा क्या होता है? अंजाम, आइन क़ाफ बा, बदला, आक़बत जिसे कहते हैं ना, आक़बत। तो और किसके? उसके कौम के। या फिर हा जो है ये वाहिद मुअन्नस क्यों आई है? ये कुफार को सज़ा देने का फ़ेल भी हो सकता है, कि उस फ़ेल से नहीं डरता, यानी उसको सज़ा देने के उस अमल से नहीं डरता। अ, इसको आप कोई भी ले सकते हैं। यानी क्या मतलब है कि वो नहीं डरता उस उनके अंजाम से? क्योंकि देखें, दुनिया में जब कोई बादशाह या कोई कौम या कोई प्राइम मिनिस्टर, लीडर किसी दूसरे कौम या मुल्क पर हमला करता है या इनसे अपना बदला लेना चाहता है, तो अपनी जो कार्रवाई करता है उसके नतीजे पे या फिर उसके अवाक़िब पर नज़र रखता है ना, कि अब इसका क्या होगा, इसका रिपरकशंस क्या होंगे, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। कहीं हमारे अपनी ही कौम तो हमारे ख़िलाफ़ नहीं उठ खड़ी होगी, या फिर हमें कितना नुकसान होगा। कुछ डर तो होता है ना, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाती है ना, कि हम कार्रवाई के अहल भी हैं कि नहीं। बहुत सारे किस्म के ख़यालात आते हैं इनके ज़हन में, तो फिर वो उसका पूरा जायज़ा लेते हैं, पहले सोचते हैं। लेकिन अल्लाह जब किसी कौम को तबाह बर्बाद करना चाहता है, तो इसी किसी बात की सोचने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये उसके बारे में फ़रमाया जा रहा है। तो एक रीकैप हम लेते हैं इंशाअल्लाह इस पूरी सूरत का, जो कि बहुत ही प्यारी सूरत है, सूरह शम्स।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی سورج کی، پھر اس کی دھوپ کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی چاند کی، پھر وہ سورج کے پیچھے پیچھے جس طرح آتا ہے اس کی، پھر دن کی کہ جب وہ ظاہر کر دیتا ہے سورج کو، پھر رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، کس کو؟ سورج کو، پھر آسمان کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بنائی، یعنی اپنی قسم کھائی جس نے کہ سورج کو بنایا، آسمان کو بنایا، پھر زمین کی قسم کھائی، پھر اسے جسے زمین نے بچھایا اس کی قسم کھائی، پھر نفس کی قسم کھائی، اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک کیا، برابر کیا، سوا، جو ہم نے آگے بھی سوا دیکھا۔ اتنی ساری قسمیں کھائی جا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 7 تک قسمیں کھا کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز۔ جواب قسم کیا ہے کہ کامیاب ہوا صرف وہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور ہم نے تزکیہ نفس کی بہت ساری اگزامپلس دیکھی تھی کہ ہم کس طرح اپنا نفس کو تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خراب ہو گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سمود کا ذکر کر رہے ہیں، قوم سمود جس نے یہی ساری چیزیں کی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔